नहीं पारबे এটা সিঙ্গেল সফটা আসবা এটা দেখুন আঁচল সিঙ্গেল সফটা ଆଉ 5টা বর্ডর ଆଉ রেট মাত্র 6000 এ 6000 টাকা রে মাত্র 6000 রে সিঙ্গেল সফটা 5টা বর্ডর দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া ফিনিশিং এই শাড়ি দেখুন খুঁজি আসুন দেখুন 6500 7000 নু কম না পানলে দেখুন মাত্র 6000 টাকা রে তাকো দোকানে মিলুছে 7000 এই নবকোঠিটা বি আছে নবকোঠিরে বি আছে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে এটা দেখুন কটন ফুল টিস্যু নবকোঠি वाला দেখুন এটা আঁচল এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ब्लाउज पीस हुआ देखो पूरा मार्केट में सस्ता रेट आपन नहीं पारबे केते बढ़िया देखो ई कलेक्शन में यहां बहुत ही चलजे पूरा 30000 टाका फुल टिश्यू पिनला लेखा लागबा देखो आपन बहुत बढ़िया लागुचे देखुन एटा देखो ना आंचल आंचल भी बहुत सफा काम हिचे आ तार बॉडी देखो बहुत ही सफा बॉडी काम देखो 4 सप्ताह रे आसी जाउछे मात्र 4200 रे आसी एक नंबर लागबा देखो 4 एटा ला तार पूरा पड़े आज कलेक्शन पूरा बच्चा बच्चा छाटा छाटा पूरा सिलेक्टेड एटा मात्र 7000 रे मिली एक नंबर जो 7000 टाका देखो एडकी बड़ साड़ी मिली होई ताको सबको जोहार और फिर तेरे स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आउट एंड नो वीडियो के आप वर्तमान फिर के पहुंची लेना संबलपुर शहर रो सबठानु सस्ता दाम रे मिलुतबा संबलपुर साड़ी दुकान विचित्रा हैंडलूम के जिन जानो आपन संबलपुर साड़ी मार्केट का केंसी जगह कंपेयर कर देबे सबनु सस्ता ही तांकर दुकान पड़बा आपन पंकल आज का देखो केते सारा स्टॉक लगे दिलेन देखो बियागरी आसी जले सब खास खास आसी जाइछे पूरा सस्ता रेट दिया मार्केट नु प्राइस नु 500 1000 सब साड़ी रे कम रे ही मिलबा आपन ये ऑफर रो फायदा उठे पारबे तो केनता कलेक्शन আছে केन प्राइस से मिलु छै राख देखो तो वीडियो के बिना काटी आरंभ करू लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर हैंडलूम साड़ी देखमा खास विचित्रा हैंडलूम संबलपुर रो अनि फिर के स्वागत जोहार जेमा समलेई मोना होचे विचित्रा में है हमर दुकानटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलेश्वरी मंदिर पाखे होचे आ कुष्टापड़ा नु बहुत लोग कंफ्यूजन कुष्टापड़ा नु दुकान न कुष्टापड़ा नु 100 150 मीटर राखे ही ताको दुकान अछि जिन माने भी आसुचन एड्रेस जानबा ले जदी असुविधा आबा ताको नंबर रे कॉल करबे बेले आपन को पूरा निया जिबे नै करी आनबे दुकान के पहुंची करी आपन नै सब कलेक्शन बाची बाची नै करी जिबे आ तार साइन जदी आसी ना पर ऑनलाइन रो भी सुविधा दोचन जे साडी पसंद लाबा यानी स्क्रीनशॉट करबे ताको WhatsApp नंबर फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकरी आपन ऑनलाइन करि पारबे तो आज रो वीडियो के कलेक्शन आज हम बिया घरिया कलेक्शन कम दाम रु बेसी दाम तक देखमा सब वायरल कलेक्शन माने पूरा मार्केट नु केंदा रेट पड़से आपन दुकान रे सब मार्केट रेट रु हमर रेट बहुत ही सस्ता ही पड़से सेदिले बोले समस्त आ बिया घरिया की बड़ू घरिया की माने दुकानी माने आसले भी तांकू बहुत सस्ता रेट रे दिया जिबा आटी अलगा रेट लागबा ताको लाई स्पेशल रोजी देखो तो जाऊ बिना देखो स्टार्ट करबा देखबा आज रो स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला में 500 रु स्टार्ट करबा गोटे गोटे पीस देखे दोछु तार कलर ऑप्शन माने भी मिली जिबा मात्र 500 टंका देखो मात्र 500 टंका रे देखो एटा मिली जिबा एटा 700 टंका बहुत ही बढ़िया लागी देखो 700 टंका एटा 800 टंका देखो 800 टंका एक नंबर मात्र 800 टंका एक नंबर देखो 800 टंका रे केते बढ़िया साड़ी देखो तार कलर ऑप्शन माने भी अछि भरी जे देखो एटा ऑनलाइन भी हे परबा नै हां इटा 1100 टका देखो कहीं इटा माने देखो केसी दुकान ऑनलाइन ना करनी दुकान ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे इटा 1200 टका एटा खाली गुटे गुटे सैंपल देखा जी ता स्टॉक बहुत सारा अछि इटा भी 1200 इटा भी देखो 1200 टका देखो आपण नहीं पारबे कम दाम रे बंडल नेले भी दिया जिबा आपण माने नहीं पारबे देखो नि सब 1200 ई सब 1200 टका लेखा आराम से एक सब एक कलेक्शन नहीं पारबे ऑल ओवर इंडिया ऑर्डर करी आराम से आपण माने एटा दे पारबे देखो जे साड़ी पसंद हो स्क्रीनशॉट करू और WhatsApp नंबर फोटो पठोन सब 1200 लेखा देखो आपण नहीं पारबे इटा गुटे नया कलेक्शन देखो इटा भी 1200 इतार भी कलर माने अच्छे बहुत सारा अच्छे देखो इटा 1200 टंका देखो इटा बहुत डिमांडिंग रहसी देखो इटा गुटे सब पूरा नया डिजाइन रे पले आसीछे हमन निके कलेक्शन माने देखो बहुत बढ़िया लागबा इटा मात्र 1200 एक नंबर छी देखो मात्र 1200 इतार भी कलर ऑप्शन अच्छे हां इधर भी कलर ऑप्शन बहुत सारा अवेलेबल अच्छे 1200 टंका देखो आपण नहीं पारबे तार पर देखमा इरा देखो इटा भी आसबा कितने बढ़िया लागुचे कलर टा देखो इटा भी आसबा 1300 रे आसबा 1300 टंका रे हां एक नंबर छी देखो 1300 रे आसबा 1300 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे ई सुंदर कलेक्शन इटा भी आसबा देखो 1300 देखो 1300 टंका रे देखो पूरा बांधो काम रे भी हेचे बुटी काम भी हेचे इटा भी देखो 1300 टंका 1300 टंका देखो आपण नहीं पारबे जेन कलेक्शन पसंद हो जे आपण फोटो मांगबे पूरा फोटो भी मिली बा ऑनलाइन बुकिंग करवाले आ तार कलर माने भी अछि हमर बहुत सारा कलर ऑप्शन एटा ब्लाउज पीस थाई करी माछा धड़ी हां माछा धड़ी एटा 1200 टंका रे मिली जिबा एटा पतंगी साड़ी इटा 1300 टंका रे सबुथिरे कलर माने भी मिली जिबा मैं गुटे गुटे पीस देखे देउछु खाली इटा आसबा 1800 टंका रे देखो इटा मिली जिबा इटा भी आसबा 1800 बहुत बढ़िया देखो मात्र 1800 टंका रे इटा गंगा जमुना इटा सचिपर डिजाइन रे अच्छे इटा 1800 टंका देखो बहुत ही सुंदर लागबा इटा व्हाइट कलर रे अच्छे प्लेन टा
এটা বি 1800 এক নম্বর আছে দেখুন গঙ্গা যমুনা 1800 স্পিডে দেখে দউছন বহুত সারা শাড়ি দেখাবার আছে বলি আপনার এটা পুরা আসবা ফটো মাগলে 1800 মিলিবা দেখুন 1800 টঙ্কারে এটা দেখুন নট ডিজাইনটা এই যে এটা বি 1800 বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1800 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে পুরা শাইনিং বি আসবা এটা মাত্র 1800 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 1800 টঙ্কারে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রু আও এটা সম্বলপুর সবঠান সস্তা দামে মিলুবা শাড়ি দোকানে এটা দেখুন গঙ্গা যমুনা প্যাটার্ন আছে এটা প্লেন বর্ডার আসবা দেখুন প্লেন বর্ডার আসবা এটা মাত্র 2000 মাত্র 2000 টাকারে এক নম্বর আছে দেখুন 2000 টাকা এটা হাফ হাফ ডিজাইন আসবা 2000 টাকা দেখুন এক নম্বর আছে কালেকশন 2000 টাকা এটা বি 2000 এটা সব দেখুন 2000 এ আসবা 2000 টাকা দেখুন পেপার বর্ডার আছে 2000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে যেটা भी ভাল লাগবা টিক চিহ্ন দেলে আমি হেটা হি অনলাইন মগালে পঠে দেমু আর দোকান কে আসলে भी হেটা হি দেখা হেবা মাত্র 2000 মাত্র 2000 টাকারে এক নম্বর আছে কালেকশন দেখুন 2000 এটা দেখুন এটা 2100 পড়বা সফটা ডিজাইন পুরা ভরিগিরি আছে আর তলে উপরে কুম্ভ ডিজাইন भी আছে এটা 2100 পড়বা 2100 টাকা মাত্র দেখুন আপনারা এটা পাই পারবে এটা भी 2100 এটা भी 2100 এটা भी 2100 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন 2100 সবু 2100 দেখুন যেটা বি নেবে বড়র আছে এটা কুম্ভ ডিজাইন भी আছে মাত্র 2100 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে কুম্ভ ডিজাইন আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে দেখুন পুরা নয়া আইছে পুরা নয়া আসিছে দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল আসবা ইথিরে ব্লাউজ পিস भी মিলি যাচ্ছে দেখুন আর বডি দেখুন দেখুন এটা কুম্ভ ডিজাইন আসবা এটা মিনি বুটি আসবা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর মাছ ধরি রে আছে মাছ ধরি রে আছে এটা পাটর ধরি भी আছে পাট ধরিয়া কেতে শাইনিং আছে কেতে কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন এই কালেকশন মে দেখুন আপনারা কাই খুঁজি আসবে লম্বা চওড়া भी पूरा बहुत बढ़िया আছে মাত্র 2200 মাত্র 2200 টাকা মাত্র 2200 রে মিলি মুইটা 3500 4000 উপর হিদবা বল দিলি দেখুন 2200 টাকা দেখুন এন্দা শাড়ি মিলুছে তার কলর মানে দেখুন যেন মানে দেখুন বাজারে খুঁজুতলে বঢ়িয়া শাড়ি বলে তাকলে এটা বেস্ট হবা সবুথরে ব্লাউজ পিস भी আসি যিবা কুম্ভ ডিজাইন রে দেখুন মাত্র 2200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এক নাম্বার লাভা কালেকশন মাত্র 2200 বঢ়িয়া লাভা দেখুন 2200 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে সুন্দর এটা জবরদস্ত দেখুন প্রজাপতি ডিজাইন রে আসবা এটা भी আসবা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে এ দেখুন আঁচল এটা আসবা 2800 আর বডি দেখুন মাত্র 2800 টাকার দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা দেখুন লাইট আর ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রয়েছে এটা भी আসবা 2800 টাকার দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে আপনারা দেখুছন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন ওয়েডিং সিজন স্পেশাল এটা भी আসবা 2800 দেখুন তলে উপরে হরিণ भी আসবা 3D প্যাটার্ন রে এটা আসবা 2800 এক নম্বর আছে 2800 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন ঘর ডিজাইন রে আছে এটা भी আসবা 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে গর্জিয়াস আবা কালেকশন এটা আসবা পরভা ডিজাইন রে রামা গ্রিন রে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে ব্লু আঁচল দেখুন মাত্র 2800 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 2800 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে 3000 ভিতরে কালেকশন পুরা ভরিছে ভরিছে দেখুন যাহাকে भी যেটা দরকার ঠিক চিহ্না দেবে পুরা আর ফটো দোকান মারলে কে আসলে তো বহুত সারা ভ্যারাইটি দেখি পারবে আর দোকান কে আবেলা বিয়াগরিয়া লাগি নেবে বেলা পুরা সস্তা দাম রে হি পাই পারবে মাত্র 2800 এটা দেখুন এত সুন্দর শাড়ি দেখুন 2800 টাকা দেখুন তারপর টেরাকোটার পরভা ডিজাইন আছে পার্পল কালার আছে এটা भी মাত্র 2800 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 2800 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন কলস ডিজাইন রে আছে কফি কালার রে রেড কালার কম্বিনেশন আছে হ্যাঁ এটা भी মাত্র 2800 এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 2800 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা ডবল বর্ডার রে আসবা ইতরে ব্লাউজ পিস নাই ন এটা আসবা 3100 রে আসবা এক নম্বর আছে দেখুন 3100 টাকার দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला শাড়ি আপনারা নেই পারবে ডবল বর্ডার भी बहुत सारा আছে এটা আসবা দেখুন এটা भी মাত্র মিলন সপ্তাহে আছে এটা 3100 রে আসবা দেখুন এতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন 3100 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা भी ডবল বর্ডার দেখুন এটা भी 3100 এটা দেখুন 3100 টাকা মাত্র 3100 টাকারে এই শাড়ি শাড়ি তো স্পিডে দেখে দউজন আজ বহুত সারা শাড়ি দেখাবার আছে বলে আপনারা ফটো পাবে পুরা ফটো মিলি যাবা এটা भी 3100 রে আসবা এটা দেখুন মাত্র 3100 টাকা এটা দেখুন 3100 টাকা ডবল বর্ডার এটা উইদাউট ব্লাউজ পিস বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশন মানে দেখুন মাত্র 3200 রে আসবা এটা 3200 টাকা এটা দেখুন
इतरे भी केते सुंदर लागुछे इटा आसबा तले ऊपर हरिण भी आसबा इटा 3100 रे आसबा 3100 टंका रे आपन नहीं पारबे तब तो देखमा इटा भी देखुन मिलन सप्ताह ऊपर आसबा इटा भी आसबा 3100 रे आसबा एटा भी 3100 टंका रे देखुन आपन नहीं पारबे जबरदस्त कलेक्शन टा इटा देखुन डबल स्टार रे अच्छे मेहंदी कलर रे अच्छे मेहंदी कलर रे इटा भी आसबा 3100 रे आसबा एटा भी देखो 3100 टंका डबल स्टार मेहंदी कलर रे देखो 3100 टंका रे खुजी आसुन कहीं ना पांडे जदी भी जन मिलबा 4000 ऊपर पड़वा देखो हेले एटा देखुन 3100 पाटो बड़ आसबा आ डबल मयूर आसबा हां इता रांचल भी पूरा गॉर्जियस अच्छे बहुत बढ़िया लागछ गॉर्जियस आ इटा 3200 रे आसबा 3000 पाटो बड़ देखुन केते शाइनिंग भी आसुछे 3200 रे आसबा बहुत ही बढ़िया अछि देखुन मात्र 3200 टंका रे देखुन आपन नहीं पारबे बहुत ही सुंदर बहुत ही खास लागबा इटा देखुन तले ऊपर हरिण डिजाइन आसबा लाइट कलर रे रेड कलर रो कॉम्बिनेशन अछि इटा इटा भी आसबा 3400 रे आसबा 3400 टंका रे बहुत बढ़िया लागे देखुन मात्र 3400 टंका रे आपन माने नहीं पारबे देखुन इटा भी मंदिर डिजाइन रे अछि इटा भी आसबा 3300 रे आसबा बहुत बढ़िया लागे देखुन 3300 टंका रे देखुन आपन एटा पाई पारबे इति केनसी तरे ब्लाउज पीस नाही न ब्लाउज पीस कहला भी हमन मिली जिबा ब्लाउज पीस पहला भी अवेलेबल हो जिबा इटा आसबा 3400 रे आसबा 3400 टंका देखुन केते बढ़िया लागबा देखुन 3400 टंका देखुन आपन माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे इटा तार कलर ऑप्शन अछि इटा भी 3400 रे आसबा बहुत ही बढ़िया अछि देखुन 3400 टंका देखुन ई सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे इटा देखमा हमें हादे सप्ता साड़ी देखमा सप्ता वाला साड़ी देखुन इटा बहुत लोग पसंद करूचन बहुत कम दाम रे आउची कलेक्शन टा आ इटा ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे एटा माछा धड़ी ब्लाउज पीस थाने देखो माछा धड़ी भी आसबा इटा तार आंचल आसबा देखुन आंचल आ इटा तार ब्लाउज पीस एटा तार ब्लाउज पीस इटा आसबा मात्र 2800 रे आसबा एक नंबर अछि मात्र 2800 टका देखुन सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे 2800 टका रे जे भी नेबे बहुत इटा देखुन आउ टिके सप्ता अछि तार नु इतरे आउ टिके सप्ता अछि पाखा पाखा अछि सप्ता जो अछि देखुन पूरा इटा भी पाटा धड़िया इटा आसबा 3000 रे आसबा मात्र 3000 टंका देखुन आपन नहीं पारबे बढ़िया लागबा कलेक्शन टा इटा तार कलर ऑप्शन माने अछि इटा भी माछा धड़ी आसबा इटा भी आसबा 3000 रे आसबा 3000 टका देखुन केते सप्ताह एटा देखुन फिर नुआ कलेक्शन आसी गलन देखुन पूरा पाखा डिजाइन डिजाइन माने बदली बदली आउजी देखुन इटा माने देखुन 3000 रे पाइबे केते बढ़िया खास लागुजी कलेक्शन टा इटा भी देखुन इटा मात्र 3000 इतरे सबुतरे ब्लाउज पीस भी अछि सबुतरे ब्लाउज पीस आसीबा आपन कोडा पचराबार बिना पड़े जदी भी डाउट लगला केनसी प्रकार ऑर्डर हो एड्रेस हो काना हो केनसी प्रकार हो आपन फोन करे ताको नंबर रे बुझी पारबे इटा देखुन केते बढ़िया लागुची कलर कॉम्बिनेशन टा मंदिर डिजाइन टाइप रो छे टेराकोटा रो डिजाइन एतरा सबुतरे ब्लाउज पीस माने आसबा देखुन आचल इटा पाटा बॉर्डर भी अछि आ बॉर्डर देखुन पाटा बॉर्डर आसबा मात्र 5000 रे आसबा मात्र 5000 टंका देखुन आपन एटा नहीं पारबे इटा तार आर गुटे कलर अछि टिके बॉडी रो डिजाइन भी अलगा अछि देखुन आंचल भी पूरा बहुत ग्लेज आसुछे इटा भी मात्र 5000 रे आसबा आ बॉडी देखुन मात्र 5000 टंका देखुन आपन माने पाई पारबे सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन इटा देखुन पेपर बॉर्डर थान डिजाइन बहुत ही सुंदर लागबा गॉर्जियस लागबा ई सबुतरे ब्लाउज पीस माने आसी जिबा इटा देखुन आंचलटा शंख डिजाइन रे अछि इटा आसबा 3800 रे आसबा बहुत बढ़िया लागबा देखुन मात्र 3800 टका देखुन एतकी बढ़िया सुंदर कलेक्शन इटा देखुन लाइट कलर रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अछि ई देखुन आंचल इटा आसबा 3100 रे आसबा देखुन इटा भी देखुन मात्र 3100 टका देखुन आपन एटा नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागबा कलेक्शन टा तार पर देखमा इटा तले ऊपर हाथी डिजाइन भी आसबा आंचल भी पूरा बड़टे आंचल अछि इटा भी मात्र 4000 रे आसी जिबा एतकी बढ़िया साड़ी देखुन 4000 टका देखुन केते काम ही देखुन साड़ी रो मात्र 4000 टका रे विचित्रा हैंडलूम रे बोली एतकी सस्ता रे पाउजन बाकी दुकान एटा 5500 6000 नो कम ही ना पास इटा गुटे देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन इता ऑरेंज कलर अछि कॉफी धड़ी अछि कॉफी धड़ी मोह अछि ए देखुन आंचल एडाला पूरा इटा आसबा 3500 रे आसबा मात्र 3500 रे आसी देखुन केते बढ़िया काम ही देखुन 3500 टका रे मिलु छे विचित्रा हैंडलूम रे तार देखुन थान डिजाइन रे स्टार डिजाइन अछि पेपर बॉर्डर स्टार रे आसी गला स्टार सबटा आसबा आ काम भी देखुन केते भरी भरी करी हेछे कलर भी बहुत बढ़िया लागु छे देखुन एटा देखुन आचल
आंचल भी बहुत सफा काम हेछे आ तार बॉडी रे भी देखो बहुत ही सफा बॉडी काम रे है देखो स्टार सप्ताह रे आसी जाउछे हां मात्र 4200 रे आसी एक नंबर लावा देखो 4200 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे ई सुंदर कलेक्शन नो आइजे जिन मान नेबाली चाहछन ठीक जल्दी जल्दी बुकिंग करू काय करबे ताको ठीक सस्ता पड़से बेले समस्त जल्दी ही नहीं आसन आपण माने भी जदी नेबाली चाहछन जे साड़ी पसंद होइला आ लेट न करके साथ साथ बुकिंग करू तारपर देखमा देखो ना चल आ इटा आसबा देखो लाइट कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अच्छे इटा आसबा मात्र 4000 रे आसबा बहुत बढ़िया देखो मात्र 4000 टंका देखो आपण नहीं पारबे ई कलेक्शन एटा देखो रामा ग्रीन कलर रे अच्छे मेहंदी ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन अच्छी इटा आसबा 3700 रे आसबा आ बड़े मात्र 3700 टंका देखो आपण नहीं पारबे केते बढ़िया लागो इटा सब ब्लाउज पीस थाई करी हमें देखमा इहादे बॉर्डर वाला इथिरे सबुथिरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जिबा इटा देखुन इटा आसबा 3800 रे आसबा बहुत बढ़िया लागो सुंदर लागो देखुन मात्र 3800 टंका देखुन आपण ब्लाउज पीस भी आसी जिबा ब्लाउज पीस संगे एटा आसीबा तारपर देखमा इटा आसबा देखुन कोणार्क डिजाइन रे अच्छे कलर डिजाइन आंचल रे अच्छे इटा मात्र 4000 रे आसबा बहुत बढ़िया लागो देखुन मात्र 4000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे तारपर देखमा देखुन सफ्टा डिजाइन रे अच्छे तले ऊपर आउ इटा 3D पैटर्न रे अच्छे देखुन आंचल ब्लाउज पीस सेम आसबा इटा आसबा मात्र 4000 रे आसबा बहुत बढ़िया लागो देखुन मात्र 4000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे सप्ताह मंदिर टाइप रो डिजाइन रे अछि एटा देखुन एते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन पूरा बछा बछा सिलेक्टेड साड़ी में देखुन आनिचन बिहागुरिया ले खास अछि आ जेंटा अछि सब कम कम दाम रे अछि जेंटा कि आपण माने अफोर्ड करि पारबे आ समस्त पसंद भी करबे क्वालिटी मार्केट रेट बहुत ही सस्ता देखुन इटा देखुन मात्र 4000 रे आसबा एक नंबर अछि देखुन 4000 टंका रे देखुन साड़ी रो क्वालिटी एक नंबर लागला कलेक्शन तार पर देखमा इटा तार कलर ऑप्शन আছে इटा भी मात्र 4000 रे आसबा बहुत बढ़िया लागो देखुन मात्र 4000 टंका रे आपण नहीं पारबे इटा तार आर गुटे कलर আছে देखुन इटा भी आसबा मात्र 4000 रे आसबा बहुत सुंदर लागो देखुन मात्र 4000 टंका रे देखुन तार कलर माने इटा भी आसबा मात्र 4000 रे आसबा सबुतरे ब्लाउज पीस माने भी आसी जिबा इटा भी देखुन कितने सुंदर लागो छै इटा भी तार आर गुटे कलर इटा 4200 रे आसबा देखुन 4200 टंका रे देखुन इटा पाई जिबे केते बढ़िया लागो कलेक्शन सबुतरे ब्लाउज पीस माने मिली जिबा एटा टिके हमें खोली करी देखमा इटा भी बहुते बुकिंग हेसी ई कलर ता जे भी पिनले बढ़िया लागबा डार्क कॉफी है ब्लैक नो है इटा 4500 रे मिली जिबा देखो 4500 टंका देखुन आपण एटा नहीं पारबे इटा गुटे देखुन स्टार सप्ता डबल बॉर्डर स्टार सप्ता डबल बॉर्डर ए देखुन आचल आ बॉडी देखुन एक नंबर लागु देखुन आपण नहीं पारबे देखुन केते बढ़िया लागु छै कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन डबल बॉर्डर रे इटा दु प्रकार रो सप्ता अछि देखुन मात्र 5000 रे मिली जिबा मात्र 5000 रे मिली डबल बॉर्डर डबल सप्ता दि किस्म रो सप्ता थे देखुन मात्र 5000 टंका रे खोजी आसुनी रेट रे क्वालिटी रो साड़ी काहे ना अपन हले विचित्रा हैंडलूम रे सब साड़ी मिलसी एतकी सस्ता दाम रे तार पर देखमा ते स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी चौड़ा धड़ी रो छै स्टैंडर्ड बॉर्डर चौड़ा धड़ी ए देखुन आचल एडाला पूरा बॉडी देखुन चौड़ा धड़ी रो छै इथरे भी ब्लाउज पीस मिली जिबा मात्र 5500 रे मिली जिबा बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 5500 टंका देखुन आपण नहीं पारबे तापर देखुन एटा कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन एटा देखुन आचल इटा आसबा 5800 रे आसबा देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन 5800 टंका देखुन 6500 7000 काहे नै देले काहे नै पानी एटा देखुन दिन ई दुकाने मात्र 5800 टंका तापर देखुन कलर टिके देखुन साड़ी रो देखुन केते गॉर्जियस केते बढ़िया लागु छै चिटा देखुन सफ्टा भी अच्छे नर्तकी भी अच्छे अंश सफ्टा करा है केनता कारुकार्य करा है देखुन साड़ी रे ए देखुन आंचल भी इटा मयूर डिजाइन रे अच्छे इटा मात्र 5800 रे आसी जिबा एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 5800 टंका रे आपण माने नहीं पारबे जेंसी साड़ी पसंद लागो आपण एटा ऑनलाइन नबा ले चाहो जन स्क्रीनशॉट करूम ताको WhatsApp नंबर फोटो पठाओ एड्रेस पेमेंट देकर आपण ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तर काम देखुन केते पूरा इटा केते बोछा माने काम हिछि केते फिनिशिंग काम हिछि देखुन क्वालिटी वाला काम हिछि देखुन सब आंचल भी पूरा केते बढ़िया हिछि आ बॉडी रे भी केते सुंदर काम भी हिछि देखुन बहुत बढ़िया लागबा केते बढ़िया लागु छे आ तार ब्लाउज रे वर्क भी अछि ब्लाउज पीस पर वर्क आसीबा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे केते सुंदर लागु छे देखुन इटा आसबा मात्र 7000 रे आसबा एक नंबर जे देखुन मात्र 7000 टंका कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन बाउनी नै पारन केते बढ़िया लागु छे मात्र 7000 जे भी नेबे खुश ही देखुन मात्र 7000 टंका रे एंदा साड़ी मिलु छे बोली तापर इटा गुटे देखुन इटा आसबा डबल स्टार सप्ताह छटा कुठी आसबा आउ डबल बॉर्डर आसबा बॉर्डर मझी रे दुई प्रकार रो सप्ताह दुई प्रकार सप्ताह गुटे स्टार आ गुटे चक्र रो सप्ताह अछि देखुन ये देखुन आंचल
আর তার ব্লাউজ রে বি এন্তা বড় রে সফটা বি আসবা এটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা তার পুরা বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে কালেকশনটা এটা 6টা কুঠি আছে ডবল সফটা আছে আর রেট বি বহুত সস্তা আছে এটা তো 7,500 তো কম নাই হবে যেতে সস্তা মাত্র 6,500 6,500 রে মাত্র 6,500 রে দেখুন কহলে বি কে বিশ্বাস না করেন এতকি সস্তা রে এন্তা শাড়ি মিলুছে লেকিন দেখুন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম রে সবু মিলছে এতকি সস্তা দাম রে যেন বিয়া করিয়া বড় করিয়া খুঁজুছন পুরা ফায়দা রহবে তা কোনো কিনবে বেলে আমি কিছিটা ডবল বর্ডর দেখি দেউছু আউ বি তো ডবল বর্ডর আছে যেনটা নয়া আসিছে আজি আমি দেখি দেউছু দেখলে আচল এটা দেখলে পুরা বডিটা আর রেট নাই কহু ভিডিও রে আপন ফোন করে পচারবে আপনাকে হোলসেল রেট বতাই দেবে হ্যাঁ দেখুন কেতে বঢ়িয়া আউ বি বহুতে কলর আছে আমার পাখে দেখুন ডবল বর্ডর এটা দেখুন ডবল বর্ডর মঝিরে সবটা আসবে এটা আসবা 6,500 রে আসবা এক নম্বর যেটা মাত্র 6,500 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা সিঙ্গেল সবটা আসবা এটা দেখুন আচল সিঙ্গেল সবটা সিঙ্গেল সবটা আউ 5টা বর্ডর আউ রেট মাত্র 6,000 এ 6,000 টাকা রে মাত্র 6,000 রে সিঙ্গেল সবটা 5টা বর্ডর দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া ফিনিশিং এই কাম শাড়ি দেখুন খুঁজি আসুন দেখুন 6,500 7,000 নু কম না পারলে দেখুন মাত্র 6,000 টাকার তাকো দোকানে মিলুছে 7,000 রু কম রে নাই মিলি লেকিন দেখুন তাকর মাত্র 6,000 টাকার মিলুছে এই ইন্ডিয়ান শাড়ি মিলছে এতকি সস্তা দাম রে বলি তাকর দোকানে সবলে ভিড় লাগি দিছন হেতিলে বলি যাহাকে দরকার জলদি বুকিং করুন তারপর দেখমা এটা দেখুন সিঙ্গেল ময়ূর রে আছে আঁচলটা এটা বি সিঙ্গেল সবটা 6টা বর্ডর এটা 6,700 রে আসবা এই নম্বর আছে মাত্র 6,700 টাকায় পাইবে এটা তার কালার অপশন আছে এটা বি 6,700 রে মিলি যাহাকে যেন কালার পছন্দ লাগবে আপন মানে নেই পারবে এটা দেখুন 8টা বর্ডর হ্যাঁ এতে বঢ়িয়া লাগবে দেখুন 8টা বর্ডর এটা আসবা 6,700 রে আসবা 6,700 টাকারে এটা অর্চনা পাড়ি শাড়ি দেখুন হ্যাঁ এটা পুরা হেই কালার হেই কালার হেই ডিজাইন বি পুরা হেই ডিজাইন মাত্র 6,700 রে দেখুন 6,700 টাকারে দেখুন বাকি আটা বর্ডর বি বহুতটি আছে বাকি ফোন করলে সেটা দেখে দেয়া হ্যাঁ তারপর দেখমা দেখুন এটা আসবা 5টা বর্ডর এই দেখুন আচল কেতে ফিনিশিং কাম বি আছে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে ফিনিশিং কাম কলর বি গুড অলগা প্রকার হি লাগুছে কলর পুরা শাইনিং আসুছে এটা আসবা 6,500 রে আসবা মাত্র 6,500 টাকা দেখুন এই সুন্দর শাড়ি কালেকশন আপনারা নেই পারবে তারপর এটা দেখমা আছে ডালখাই শাড়ি ডালখাই শাড়ি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে কেতে চওড়া বর্ডর আছে ডালখাই নৃত্য করছেন দেখুন সম্বলপুরি গানা বজাই করি নাচুজন ঢোল নিশান বজাই দেখুন এটা আচল আঁচলটা বি গাঁ গুড়ারে যেনতা ফিসি কাম কলরটি দেখুন কলর বি দেখুন এটার বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবা 8,500 রে আসবা বহুত সুন্দর লাগে দেখুন মাত্র 8,500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এতে ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে পিস ওয়ার্ক বি আছে এটা মাত্র 8,500 রে মাত্র 8,500 টাকা দেখুন আর আজরা দেখুন এটা বি গুটে ভাইরাল হবাই কালেকশনটা যেটা এটা হাতি সবারি আছে আর কলরটা দেখুন সব কোন ইউনিক এটা দেখুন আচল আঁচল বি ঝুটি ডিজাইন রে আছে এটা হলো তার পুরা পর দেখুন আজরার কালেকশন পুরা বচ্চা বচ্চা ছাটা ছাটা পুরা সিলেক্টেড এটা শাড়ি মাত্র 7,000 রে মিলি এক নম্বর দেখুন 7,000 টাকা দেখুন এডকি বড় শাড়ি মিলি যাই তাকর দোকান রে এটা নবকোঠিয়া স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর নবকোটি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রয়েছে দেখুন দেখুন আঁচলটা আঁচল। এটা তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসিবা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা কলর বি দেখুন কেতে পুরা ইউনিক কলর আছে এটা আসবা 7,500 রে আসবা মাত্র 7,500 টাকা দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 7,500 টাকা দেখুন আপনাকে লাগি মিলি যাচ্ছে নবকোঠির তারপর দেখমা স্টার সবটা স্টার সবটা আছে এটা দেখুন কেতে গ্লেজ আসুছে শাড়িটা বহুত সুন্দর লাগুছে বহুত গ্লেজ আছে এটা দেখুন আচল এটা আসবা 7,500 রে আসবা এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 7,000 স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে আর সিঙ্গেল সবটা আছে 7,500 টাকা দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা বি দেখুন এটা 6টা বর্ডর সিঙ্গেল সবটা এটা দেখুন আঁচলটা আচল ময়ূর আঁচল আছে আর বডি দেখুন এটা ময়ূর আসবা আচল থেকে মাত্র 8,000 আসবা এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 8,000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে রেট মানে শুনু থাকুন মার্কেট লো কম্পেয়ার করে দেখুন আপনারা নিয়ে জানি পকাবে কেতে সস্তারে তাকর দোকানে মিলুছে আপনারা যে বি নেবে বহুত হি ফায়দা রবে দেখুন আচল এটা বি আসবা মাত্র 8,000 রে আসবা মাত্র 8,000 টাকার দেখুন শাড়ি তারপরে দেখমা এটা দেখুন স্টার সব স্টার দেখুন কেতে সারা ভ্যারাইটি আছে এটা চন্দন কলর রে আছে স্টার সবটা গ্রিন কলর কম্বিনেশন আছে এই দেখুন আচল আঁচলটা সিঙ্গেল ময়ূর রে আসবা এটা বি মাত্র 8,000 রে আসবা বডি দেখুন এটা বি দেখুন মাত্র 8,000 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা গুটে দেখুন
स्टार माने सब बदले करी पूरा यूनिक डिजाइन रे अच्छे देखो ना आंचल सिनेरी आंचल अच्छे এটা আসবা মাত্র 8000 রে আসবা बहुत ही बढ़िया लागे देखो मात्र 8000 টাকা দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে তারপর দেখুন ডবল স্টার সবটা আসবা এটা দেখুন আঁচল এটা লা পুরা বডি দেখুন ডবল স্টার সবটা কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি লাগুছে कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागছে মাত্র 9000 রে মিলি যিবা দেখুন এটি বড় সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 9000 টাকা দেখুন আপন এটা নেই পারবে এটা গুড়ে দেখুন ডবল স্টার इतर आंचल रे भी स्टार आसबा देखुन अब ब्लाउज रे भी स्टार वर्क थाइगरी स्टार आसबा ब्लाउज पीस वर्क भी देखुन वर्क थाइगरी भी स्टार सप्ता আছে ভাইরাল কালেকশন সব জায়গায় আপন মানে দেখবার লাইবি না পানে দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির স্টার সপ্তা যেটা আপন মানে বিচিত্র হ্যান্ডলুম নেই পারবে তার দাম কেন আসবা এটা 10000 রে আসবা 10000 টাকা দেখুন এত হেভি শাড়ি দেখুন 10000 টাকা রে আপন নেই পারবে তারপর দেখমা এটা বডি সারা স্টার আসবা বক্স ডিজাইন রে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এই দেখুন आंचल रे सिंह আছে তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে ব্লাউজ রে দেখুন নয়া স্টাইল ওয়ার্ক आ बॉडी रे केंदा काम बॉडी रे देखुन बहुत ही सुंदर काम है कलर कॉम्बिनेशन भी बिहागरिया कलर होइछे अछि इटा आसबा 10000 रे आस इटा देखुन 10000 टंका देखुन आपटा नहीं पारबे इटा गुडे देखुन माछो सप्ता आसबा दुदीटा तले ऊपर आ छोटा बॉर्डर भी आसबा इटा देखुन आंचल आटा पूरा बॉडी देखुन चार लाइन सप्ता থেকে দেখুন আপনারা নেই পারবে মাছো সপ্তা এটা 10500 রে আসবা 10500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা গুটে কালার আছে তারা গুটে কালার অপশন যাহাকে যেন কালার পছন্দ লাগবা এটা भी 10500 টাকা রে নেই পারবে তারপর দেখমা আজর স্পেশাল কালার কেতে সুন্দর লাগলা কালেকশন তারপর দেখমা ইয়ান যেটা বহুত ही ভাইরাল চালিতবা कॉटन रे फुल टिश्यू আছে कॉटन रे फुल टिश्यू यहाँ मार्केट पूरा छाइए जे कलेक्शन देखो ना आंचल এটা সবুড়া পুরা এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দেখুন এটা 30-25 হাজার টাকা ফুল টিস্যু পিলা লাগা লাগবার এটা দেখুন কটন ফুল টিস্যু এটা দেখুন এটি গুটে পুর কটন রয়েছে দিলে বলি এটা দেখুন ফুল টিস্যু কালেকশন এটা কটন পুরো রয়েছে বলি এটা দেখুন কটন ফুল টিস্যু কোহসন আপনারা নেই পারবে এটা আমি ভিডিও রে রেট নাই কহু বাকি ফোন করি নেই পারবে ফোন কলে না কহি রে হোলসেল প্রাইস বতে দিবা পুরা অরিজিনাল পুরা ফুল টিস্যু লেখা সস্তা রেট লাগবা বেশি রেট নাই লাগে এই নবকোঠিরটা भी আছে নবকোঠিরে भी আছে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে এটা দেখুন কটন ফুল টিস্যু নবকোঠি वाला দেখুন এটা আঁচল এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়া দেখুন পুরা মার্কেট নো সস্তা রেট রে আপনারা নেই পারবে কেদে বঢ়িয়া দেখুন এই কালেকশন মানে ইয়ানি বহুত ही চালছে পুরা 30000 টাকা ফুল টিস্যু পিনলা লেখা লাগবা দেখুন আপনারা নেই পারবে पूरा होलसेल दाम रे आ पूरा आधा दाम रे कलेक्शन मिली जासी कॉटन फुल टिश्यू कलेक्शन आपण माने नहीं पारबे विचित्र हैंडलूम संबलपुर बहुत सारा कलेक्शन अछि आउ भी लेकिन वीडियो देखाले बहुत ही लंबा आइबा आपण माने विजिट करू आ भी कलेक्शन देखबा ਲਈ चाहौ आ जदी भी आपण माने नेबा ਲਈ चाहौ ऑनलाइन स्क्रीनशॉट करू ताकर WhatsApp नंबर फोटो पठो एड्रेस पेमेंट दे आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे तो एटा थला आजिर वीडियो तो आजिर वीडियो आपण केना लागला कमेंट कोन भला लागला लाइक करू शेयर करू चैनल के पला तरह जेनरा सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय माता जोहार।